مارے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان مارے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان او واقف شریعت کا نام مرشد ولی اللہ نا فرزند کا نام مرشد واقف شریعت کا نام مرشد ولی اللہ نا فرزند کا نام مرشد خالق نا خلافت بشخان رہ بار طریقت نا پہچان خالق نا خلافت بشخان رہ بار طریقت نا پہچان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان او نا صحبت نا رنگس جتا عمر کسنے کی خنے خدا یادا بریک نا صحبت نا رنگس جتا عمر کسنے کے خنے خدا یادا بریک خنتے تی حیانا تلقین امر دین نا مہرینن استان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان مارے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان ہو نی صبر و وفانا سب خط سحر مشکل نہ حل بیان کیسا نی صبر و وفانا سب خط سحر مشکل نہ حل بیان کیسا طبیب اسنین نا کل مرزاقان صدیق عادل دوست سنی ساہان طبیب اسنین نا کل مرزاقان صدیق عادل دوست سنی ساہان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان ہو دیدار ثواب مرشدنا دیدار ثواب مرشدنا دیدار ثواب مرشدنا دیدار ثواب مرشدنا مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان سہنا سہنا مرشد سہنا 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 مرشد سہنا 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 مرشد سہنا مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان مرے نسبت کنانن قرباننا مرشد غلام قادر جان